बंधुगण सतर्क रुहंतु। आपण मृत्यु को आपणकर जीवन को आमंत्रण करुछंती। आपणक घरे वर्तमान पड़िथिबा तीनोटी निर्दिष्ट जिनिस जदि तुरंत हटा न जाए तेबे आपण जहा प्रिय ताहा धूली रे परिणत होइजिब। आपणक परिवार रे बड़ बड़ दुर्घटना घटिबा आरंभ हेबो। आपणक चारि पाखरे अभाव एवं ध्वंस घटिबो। आपण आपणकर प्रतिदिनर खाद्य पाई मध्य लोभी होई रहिबे, कारण आपणकर निजर किछि भूल जोगु आपणकर समग्र परिवार प्रत्येक खाद्य पाई संघर्ष करिवे। दुष्ट आत्मा एवं नकारात्मक शक्ति आपणक घरे बास करिवो, कारण आपण जानि नाहंती जे आपणक घरे पड़िथिबा किछि जिनिस याकु निरंतर भाबरे नष्ट करूछि। आपणक खुशी, आपणक मुहर हस, आपणकर वृत्तिगत उन्नति एवं आपणकर धन एवं संपत्ति को मध्य ग्रास करूछि। एही जिनिस गुड़िक आपणक पाखरे थिबा सब किछि को क्रमागत भाबरे नष्ट करूछि। आपण मध्य निश्चित भाबरे लक्ष्य करिसंती जे गत किछि वर्ष धरि आपणक जीवन रे समस्या गोटिए परि गोटिए बढ़ी चली। आपण एते दुखर सम्मुखीन होइछंती जे आपण निज अस्तित्व प्रति विरक्त होई जाइछंती। आपणक चारि पाखरे थिबा लोक माने, आपणकर संपर्कीय, आपणकर शुभेच्छु एवं आपणक निज प्रियजन माने आपणक आवश्यकता समय आपणक ठारू मुह फेराइबाकू आरंभ करिछंती। आपणक चारि पाखरे थिबा अन्य समस्ते जीवन रे आगकू बढ़ी सफलता हासिल करुथिबा बेले आपण निरंतर पछरे पड़ी जाउथिबा परि मने हेउछि। आपणक पाखरे थिबा जिनिस गुड़िक मध्य एबे आपणक हातरू खसी जाइछि। शेषरे आपणक सहित एपरि काहेकि घटुछि? कारण तेबे लक्ष्मी आपणक उपरे असंतुष्ट। भगवान शनि मध्य तांकर आशीर्वाद को रोकी देउछंती। राहु आपणक ठारू विच्छिन्न। आपणकर पूर्व पुरुष एवं रक्षक आत्मा मध्य आपणक उपरे क्रोधित एवं सेमाने काहेकि एपरि व्यवहार करुछंती? कारण आपणक घर भितरे किछि अशुभ जिनिस पड़ी रहिछि, जहा एही ध्वंसर कारण हेउछि। एवं जदि आपण सेगुड़ी को तुरंत बाहर न करुछंती तेबे एहा आपणक परिवार मध्यरे अकाल मृत्यु को डाकी पारे। घरोई कलह एवं अशांति अनिवार्य, किंतु एहा सहित गुरुतर दुर्भाग्य एवं गभीर दुखद घटना मध्य घटिबो। तेणु बंधुगण, जदि आपण प्रकृत ज्ञानी व्यक्ति हटंती मु आपणकू एही वीडियो को आरंभରୁ शेष पर्यंत देखिबा पाई अनुरोध करूछि। कारण जानतरे हेउ अथवा अजाणतरे तुमे तुमर घर भितरे किछि जिनिस रखिछ जहा एहाकू स्थिर भाबरे एक जीवंत नरकरे परिणत करूछि। आजिर एही वीडियो रे मु एही जिनिस गुड़िकर प्रकृति प्रकाश करिबी। वर्तमान तुम घर भितरे पड़िथिबा जिनिस गुड़िक जहा तुमर घरई खुशी को भीतर बाहर को गुप्त भाबरे ग्रास करूछि, जदि तुमे आज एही जिनिस गुड़िक तुमर घरु बाहर करबाकू संकल्प कर तेबे निश्चित रुह परदिन सकाळरू आरंभ करी खुशी तुम जीवन रे फेरी आसीबा आरंभ करिवो। वर्ष वर्ष धरी अटकी रहितिबा प्रगति पुणी थरे आरंभ हेबो। तुम मुहरे हस फेरी आसीबो। तुमर परिवार आनंद रे परिपूर्ण होइजिबो। तुमे प्रत्येक प्रयास रे सफलता पाइबा आरंभ करिवो। शेषरे तुमे तुमर कठिन परिश्रमर फल पाइबो। ए पर्यंत तुम जीवन रे कौन घटुछि? तुमे कौन दिन राति परिश्रम करुना? तुमे कौन रक्त झाल एवं लुह बुहाउना? तुमे तुमर जीवनर प्रत्येक परिमाणर शक्ति एही आशारे व्यवहार करिछ जे तुमर संघर्ष शेष हेबो एवं तुमे शेषरे जहा पाइबार योग्य ताहा पाइबो। आपणक चारि पाखरे देखंतु, आपणकर परिचित, संपर्कीय, बंधु एवं पड़ोशी समस्ते प्रगति करुथिबा परि मने हुए। जेतेबेले आपण सेमानंकु निरीक्षण करंती सेतेबेले आपण निजको इच्छा करंती जदि मो जीवन एते खुशी रे परिपूर्ण होइथांता, जदि मु एते धन रोजगार करि पारिथांती तेबे केते भलो होइथांता। तथापि सेही लोक माने प्रायतः आपणक अपेक्षा बहुत कम परिश्रम करंती। सेमाने प्रकृतरे एपरि भाग्यर योग्य मध्य नुहंती। सेमाने प्रायतः अत्यंत नकारात्मक कार्य रे लिप्त रुहंती एवं तथापि सेमानंकर जीवन प्रचुर परिमाण रे परिपूर्ण रहिथाय। ईश्वर सेमानंकर प्रार्थनार तुरंत उत्तर दियंती जेतेबेले से आपणक कथा को बधिर कान करि दियंती। ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି?
एकमात्र कारण हेउछि जे आपणक घर एक पवित्र स्थान हेबा बंद होई जाइछि, बरं एहा नकारात्मक शक्ति पाई एक प्रजनन भूमि पालटिछि। एसबु एथिरे पड़िथिबा किछि जिनिस जोगु जहा आपणकर बासस्थान को सक्रिय भाबरे नकारात्मकतार केंद्र रे परिणत करूछि। आपण निजे संकेत गुडी को पर्यवेक्षण करि पारिबे। मु आपणको किछि सुचाई देउछि। मु एही भिडियो रे समस्त विवरणी प्रदान करिबि। उदाहरण स्वरूप आपण राति रे निद पाई संघर्ष करूछंती। आपणक घरर पिला माने राति अधरे हठात उठी जाउछंती। आपण अजब एवं अस्थिर स्वप्न द्वारा पीड़ित होउछंती। आपण आपणक घरे एक दीर्घकालीन अनुभव मध्य अनुभव करि पारंती, जेपरि आपणक सहित अन्य केही रहुछि। दिन पर दिन आपणक घरे जुक्तितर्क एवं कलह लागि रहुछि। केही ना केही सदस्य लगातार असुस्थ हेउछंती एवं तुमे निजको डाक्तरखाना को अनवरत जाउथिबार देखुछ। जेतेबेले तुमे घरे थाओ तुमे मुंड बिंधारु कष्ट पाइबा आरंभ कर। तुमर मुंड एते भारी लागि जेमिति एहा फाटी जिबा भली अनुभव हुए। तुमे तुमर जीवन रे शांति पाई पारु ना। जो माने थरे तुमर गभीर भाबरे जत्न नेउथिले सेमाने मध्य तुम पाखरे नाहंती। सेमाने मध्य एबे तुमको परित्याग करिसेंती। प्रियजन हुंतु कि अपरिचित, समस्ते तुम ठारु दूरेई जाउथिबा परि मने हुंती। जदि तुमे सब अनुभव करूछ तेबे बंधुगण एहा निश्चित जे तुमर घरे किछि निर्दिष्ट जिनिस पड़ी रहिछि जहा तुम जीवन रे मृत्यु को प्रभावशाली भाबरे निमंत्रण करूछि। तथापि आज मु तुमको समस्त आवश्यक सूचना प्रदान करिबि। मोर केवल गोटे छोट अनुरोध अछि। भिडियो आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। मु आज एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भिडियो तैयारी करिछि, कारण अनेक लोक प्रातः कुहंती जे मु प्रतिदिन पूजा करे, शास्त्र पाठ करे, मु नियमित मंदिर को जाए एवं उपवास मध्य करे, मु भक्ति गीत सुने, भजन गाए एवं मोर गुरुजन माननको सम्मान करे। तेबे एसबु सत्वे मो जीवन रे किछि ठीक हेउ नाही काहेकि यह अनुभव हुए जेपरि भगवान मोर प्रार्थना सुनंती नाही। मोर जीवन समस्या, ऋण, दुख, कष्ट एवं रोग रे जर्जरित रहिछि। बंधुगण, यार एकमात्र कारण हेउछि जे वर्तमान आपणक घरे थिबा जिनिस गुडिक अशुभ। आपणक बासस्थान मध्य रे किछि निर्दिष्ट जिनिस अछि जहा आपणको संपूर्ण भाबरे बांधी रखिछि, आपणको बंदी करी रखिछि। तेणु मु आज आपणको एही जिनिस गुडिक विषय रे कहिबाकू चाहे। मु संपूर्ण निश्चिततार सहित ग्यारंटी देई पारे जे जेउ जिनिस गुडिक विषय रे उल्लेख करूछि ता प्रकृत रे आपणक घर भितरे केउठी ना केउठी पड़ी रही एवं लक्ष्मींकर दिव्य उपस्थिति को दूर करिथाए। समृद्धिर आत्मा असंतुष्ट होई जाए एवं देवी अन्नपूर्णा मध्य घर प्रस्थान करती। शेष परिणाम हेउछि जे असुस्थता परिवार को आक्रमण करे। असुस्थता मूल धरी थाए। धीरे धीरे वृद्धि पाउथिबा ऋण, निरंतर कलह एवं विवाद, शेषरे समग्र वंश परिवार वंश नष्ट हेबाकू आरंभ करे। कारण थरे तुमर आचरण द्वारा क्रोधित होई तुमर वंशर रक्षक देवता माने तुमर घर परित्याग कले। ताहार भयंकर परिणाम कल्पना करि पारिबे। एपरि परिस्थिति रे तुमर वंशर विनाश अनिवार्य। केतेबेले एपरि हुए जे आमर कुल देवता, आम वंशर रक्षक देवता केवल आम घर परित्याग करि चली जाई पारंती नाही, कारण एहा सेमानंकर प्राथमिक वासस्थान। मु आउ एक उदाहरण देउछि। आपणक घरर रक्षक देवता माने सर्वदा आपणक घर मध्यरे वास करंती। फलस्वरूप जदि सेमाने कोनोसी निर्दिष्ट वस्तु प्रति घृणा रखंती किंबा जदि प्रकृत रे सेमाने किछि संपूर्ण घृण्य पांती तेबे सेमाने आपणक घरु बाहरी जाई पारिबे नाही। परिस्थिति अनुसारे सेमाने सेही वस्तु सहित सहावस्थान करिबाको बाध्य हुअंती। कल्पना करंतु एक मुहूर्त पई आपणकु किछि दुर्गंध युक्त जिनिस सहित आपणक निज घरे रहिबाको कुहा जाइछि किंबा आपण गभीर भाबरे अप्रीतिकर मने करुथिबा कोनोसी वस्तु सहित
ଆପଣ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କ୍ରୋଧର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଧର ଗଭୀର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ବସ୍ତୁର ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର କ୍ରୋଧକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ। ଏକ କ୍ରୋଧ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏହା ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ବଂଶର ବିନାଶ କରିଦେଇଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବାରମ୍ବାରତା ସହିତ କଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ କିଛି ଜିନିଷ ସଫା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ କଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିବେଚନା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମର ଗୃହ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୋଧର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ମଇଳା ପୋଷାକ, ବିଶେଷ କରି ପିନ୍ଧିଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଷାକ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନ ଧୋଇ ରଖାନଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ ତାହା କାଢି ଦେଉ ଏବଂ ନ ଧୋଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ଆମର ଝାଳ କପଡା ଭିତରେ ଜମା ହୁଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜମା ହୋଇଥିବା ଝାଳ ମଧ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମର ଝାଳ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଏକ ଆଲୋକ ପଥ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଡାକି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ଧୁଆ ହୋଇ ରଖା ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଧୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଜମା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଧୋଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖରେ ନଧୁଆ ହୋଇ ପୋଷାକ ପଡି ରହିଥାଏ, ଯେପରି କିଛି ପରିବାରରେ ପୁରୁଣା ଅସନା କପଡା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ କେହି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଯାଏ। କେତେବେଳେ ଏ କୋଣରେ, କେତେବେଳେ ସେ କୋଣରେ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଛାତ ଉପରେ ପଡିଥାଏ ନ ଧୁଆ ହୋଇ ମଇଳା ଏବଂ ଅସନା। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧୀରେ ଧୀରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦ କିମ୍ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘର ଭିତରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମର ଗୃହ ଦେବତା କିମ୍ବା ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ, ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ଜିନିଷ ଏବଂ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କେତେକ ସମୟରେ ଏହି ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନ ଦିନ ଧରି ସେଠାରେ ପଡି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଅସ୍ପଷ୍ଟ କୋଣରେ କୌଣସି ପୋଷାକ ହଜିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ମାସ କିମ୍ବା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ବିପଦଜନକ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କାରଣ ମାନବ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ଏକ ଚୁମ୍ବକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଅନେକ ମଇଳା ଏବଂ ଅପରିଷ୍କାର ଉପାଦାନକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ଅତି କମରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା ପୋଷାକ ଧୋଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ତୁମ ଘରର ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍। ତୁମକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମାସ ମାସ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ପରଦା, ବେଡସିଟ୍ ଏବଂ ସୋଫା କଭର ଧୋଇବାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଏକ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ମଇଳା ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ସତର୍କତାର ଏକ କଥା କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପରଦା ଏବଂ ବେଡସିଟ୍ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଧୂଳି
ଏବଂ ମାଟି ଜମା କରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଇଳା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମିବାକୁ ଲାଗେ। ସେମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରଦା ସହିତ ବେଡସିଟ୍, ସୋଫା କଭର ଏବଂ କ୍ୱିଲ୍ଟ କଭର ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନୁହେଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝି ସାରିଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି। ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଘରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପାଇବ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଚରାଚିହ୍ନ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନବ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହା ଏକ ସୋଫା, ଏକ ବିଛଣା କିମ୍ବା ଏକ ଟେବୁଲ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତଥାପି ଏହି ଭୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହି ଭଙ୍ଗା ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପାତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତରେ ଘରର ଯେକୌଣସି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜିନିଷ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏକ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଚାର କର, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରର ଦେବତାମାନେ ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଦେଖ ଯେ ତୁମେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଘରୋଇ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛ, ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେହି ଭଙ୍ଗା ପଛରେ ସର୍ବଦା ଏକ କାରଣ ଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତୁମ ଘରେ ଥିବା ଏକ ଟେବୁଲକୁ ବିଚାର କର। ଯଦି ଏହା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଘଟଣା ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ସେହି କାରଣ କେବଳ ଏହା ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ତୁମ ଘରର ରକ୍ଷକ ଦେବତା। ଆଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ତୁମ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜିନିଷଟି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମରାମତିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମରାମତି କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ରମରେ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷଟିକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏପରି ଘଟଣା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘର ଚାରିପାଖରେ ପଡ଼ି ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘରର ଛାତ ଉପରେ, ଏକ ଷ୍ଟୋର ରୁମରେ କିମ୍ବା ଘରର ଏକ କୋଣରେ ପଡ଼ି ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ରଖିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଯଦି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଙ୍ଗା କାଚ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଜାରି ରଖନ୍ତି, ଆପଣ ମୂଳତଃ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ କେବେ ବି ଭଙ୍ଗା କାଚର ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନର କାଚ କଭର ହେଉ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଙ୍ଗା ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ହେଉ।
किंबा एक भंगा घंटा आपणको एपरि जिनिस व्यवहार करिबा कड़ाकड़ी भाबरे एड़ाइबा उचित। आपणको घरु सेगुड़िको बाहर करिबा अत्यंत जरूरी। जदि आपण आपणकर घरे भंगा काच जिनिस रखिबारे लागि रहंती तेबे यह निश्चित भाबरे गुरुत्वपूर्ण समस्या एवं असुविधार कारण हेबो। बंधुगण यार प्रतिकूल परिणाम एते गंभीर होई पारे जे अनेक क्षेत्र में परिवार सदस्यों अकाल मृत्यु किंबा घर भितरे बड़ दुर्घटना घटिबा अनिवार्य बोली विवेचना करा जाए। तेणु आपणको घरे कौनसी स्थान रे भंगा काच रखिबा उचित नुहे। एबे आसंतु आमे आगको बढ़िबा। जेपरि आपण समस्ते जानती एगुड़िक एपरि जिनिस जहार पुनरावृत्ति हेबा उचित नुहे। आपणको आपणको घरे एक नियमित सफा कार्यसूची बजाय रखिबाकू पड़िबो। एहा व्यतीत आपणको निश्चित करिबाकू पड़िबो जे आपण घर भितरे बुढ़ियाणी जाल जेमिति सृष्टि न हुए। बुढ़ियाणी जाल जमा हेबा रोकिबा पई आपणको घरर कोण गुड़िको भल भाबरे एवं समय समय सफा करंतु। बंधु माने एही बुढ़ियाणी जाल आसुरिक शक्ति को आकर्षित करिथाए। सेमाने धीरे धीरे घरर मूल को ग्रास करबाकू आरंभ करंती। तेणु आपणको घरे केबे भी बुढ़ियाणी जाल सृष्टि हेबाकू दियंतु नाही। अनेक लोकंकर संपूर्ण सफा करिबारे अवहेला करिबार अभ्यास अछि। जदिओ से माने महला सफा करि पारंती नाही एवं घरर जिनिस पत्र धूली करंती से माने प्रातः छात उपरकू चाहि पारंती नाही। जेहेतु बुढ़ियाणी जाल प्रातः छात उपरे एवं कोठरीर विभिन्न कोणरे सृष्टि हुए। आपणको एही विषय प्रति विशेष ध्यान देबाकू पड़िबो एवं निश्चित करिबाकू पड़िबो जे आपणको घरे कोनसी बुढ़ियाणी जाल नाही। वर्तमान आसंतु परवर्ती जिनिस जानिबा। एहा महिला मानकर केस हेउ किंबा पुरुष मानकर केस किछि केस अनिवार्य भाबरे उपुड़ी जाए एवं विस्तारित भाबरे पड़ी जाए। सेगुड़िक तळे बिछणारे पड़ी थाए किंबा केवल लक्ष्यहीन भाबरे एठाकू सेठाकू उड़ी बुलु थाए। तथापि एही उपुड़ी जाइथिबा छिंडी जाइथिबा केस जेउ गुड़िको आमे तळे किंबा बिछणारे पड़िथिबार देखु आम पाई एक विपदपूर्ण चेतावनी संकेत भाबरे काम करे। आपणको तुरंत जे कोनसी उपुड़ी जाइथिबा किंबा छिंडी जाइथिबा केस संग्रह करिबा उचित। अनेक लोकंकर अभ्यास अछि जे जदि सेमानकर केस झड़ुछि किंबा बिछाड़ी केस भांगी जाइछि तेबे केवल सेठारे पड़ी रहिबाकू दियंती। एहा बदलरे आपण आपणकर घर को भल भाबरे झाड़ू करिबा उचित। घर चारि पाखरे बिछाड़ी होइतिबा समस्त केस संग्रह करंतु। एहाकू एक कागज खंडरे सुरक्षित भाबरे गुड़ाई रखंतु एवं एहाकू आपणको घर ठारू दूररे फिंगी दियंतु। केवल अवास्तव अलिया गोतारे आपणकर केस को फिंगी दियंतु नाही किंबा एठारे सेठारे विस्तारित हेबाकू दियंतु नाही। उदाहरण स्वरूप किछि केस रास्ता रे पड़िबा समय अन्य गुड़िक दूर को उड़ी जाए। एहाकू एड़ाई दिया जिबा उचित। आपणको आपणकर केस संग्रह करिबाकू पड़िबो। एहाकू उड़ी न जिबा पई कागजरे कड़ाकड़ी गुड़ाइबाकू पड़िबो एवं तापरे एहाकू एक निर्दिष्ट डस्टबिन रे फिंगी देबाकू पड़िबो। जदि आपणकर असावधानता हेतु आपणकर केस विस्तारित होई पड़ी रहे, रास्ता रे किछि पड़ी रहे किंबा अलिया डबारे खोला भाबरे पड़ी रहे तेबे एहा अत्यंत विपदपूर्ण होई पारे। तेणु सर्वदा निजर केस संग्रह करिबाकू चेष्टा करंतु। जदि आपण एक भंगा सूता देखंती, छिंडी जाइथिबा सूता पड़िथिबार देखंती तेबे एहाकू उठाई एक निर्दिष्ट स्थान रे रखंतु जहा द्वारा आपण नकारात्मक शक्ति ठारू बंची पारिबे। एही सबु छोट छोट जिनिस नकारात्मक शक्तिर एक प्रबल उपस्थिति को आकर्षित करि पारे जहा आपणक पई एक गुरुत्वपूर्ण विपद सृष्टि करि पारे। तेणु सर्वदा एही कथा गुड़िक प्रति सतर्क रहंतु एवं एही छोट छोट जिनिस गुड़िकरे निजर ध्यान केंद्रित करंतु।